Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi kids. Hi my students. How are you? Hopefully you're always fine, you're always healthy, and always have a very good spirit in learning English with me. Still with me, Ma'am Umi Novayanti Purba, and now we are going to learn conditional sentences as the opening of your topic in the second semester. Okay, let's check it out. Conditional sentences. Conditional sentences are also known as conditional clauses or if clauses. They are used to express there are four things. The first is what is happen actually, what will happen then, what would happen in the present if, and what we wish to happen in the past. Okay? Nah, apa itu nak? Conditional sentences. Conditional sentences adalah kalimat yang digunakan bisa untuk memprediksi sesuatu yang nyata terjadi, yang mungkin akan terjadi, yang telah terjadi, ataupun yang kita harapkan untuk terjadi. Nah, biasanya conditional sentences ini juga kalian kedengar atau kalian kenal dengan nama ya klausa conditional ataupun klausa yang memakai if. Okay? How about the structure or the pattern of the conditional sentences? Yeah, the pattern of the conditional sentences consists of two clauses. The first is if clause and then the second is main clause. Jadi ada dua klausa ya nak ya. If you want to make the conditional sentences or if conditional, kita gunakan if clause jika kita ingin menjelaskan kondisi, condition. And then we are going to use main clause if you want to explain about the result. Ya, if I have much money, I will buy a new book, for example. Jadi kondisinya jika saya punya uang, hasilnya saya akan membeli buku baru. Okay, now if the sentence start with the if clause first, so you need to put a comma ya before you write down the main clause. Jadi kalau kalian menuliskan klausanya lebih dulu if clause-nya berada di depan, maka nanti akan dipisah dengan tanda koma. Tetapi boleh juga kalimat itu main clause-nya dulu di depan. Jadi fleksibel ya nak ya, boleh if clause-nya di depan atau main clause-nya di depan. Nah kalau main clause-nya di depan maka kedua klausa tersebut nggak perlu dipisahkan dengan tanda koma. Oke? Now let's watch the video. Hopefully, after watching the video, you will have a better understanding about conditional sentence, how to use it in a conversation in daily life. If I were you. Hello, Sally. You're very late. What happened? I'm so sorry. I would have been on time if the traffic hadn't been so bad. I was so surprised when you called me yesterday and told me you wanted to come to the gym with me. I think that's fantastic. You know, lately I felt so out of shape, so I want to change my lifestyle. And I want to lose weight too. If I hadn't gained so much weight, I would have been more energetic. I know you are an expert in this, so if you have any advice for me, I'll be happy to listen. Well, if you didn't eat so many sweets anymore, you would definitely lose weight. You're right. I have been eating too many sweets lately, almost every day. And I know that if you eat too many sweets, you gain weight. You should also try to avoid junk food. Eat lots of fruits and vegetables.
You'll not get enough vitamins if you don't eat fresh fruit. If I drank packaged juice instead of eating fruits and vegetables, would that be enough? I wouldn't drink packaged juice if I were you. It has lots of sugar. Okay, what do you think after you watch the video? I have made a resume about the conditional sentences that are used in the video. Yeah, as you can see in the first picture, Sally said that, and I know that if you eat too many sweets, you gain weight. Jadi ini semua adalah contoh conditional sentence ya nak ya. If conditional. Jadi ada tanda merahnya untuk membuat kalian lebih paham struktur dari itu tipe-tipe conditionalnya yang mana. Ya, di gambar yang pertama, if you eat too many sweets, you gain weight. Jadi itu adalah conditional yang zero. Arti conditional itu adalah itu akan nyata terjadi. Jika kamu terlalu banyak makan yang manis-manis, maka kamu akan gemuk. Nah, sebelah kanannya, the second pictures, you can find the sentence, if you have any advice for me, I'll be happy to listen. Okay, if you have any advice for me, I'll be happy to listen. Okay, ini adalah conditional tipe 1. Nanti patternnya akan menjelaskan kemudian. The third picture, di bawah dari gambar yang pertama, kalimatnya if I drank packaged juice instead of eating fruits and vegetables, would that be enough? Ya, di situ ada if I drank, kemudian ada would that be enough. Nah, ini adalah conditional tipe ketiga. Nanti akan kita pelajari ya, tipe ketiga itu tipe yang seperti apa. Kemudian yang terakhir, ada juga kalimat conditional sentence-nya, and I want to lose weight too. If I hadn't gained so much weight, I would have been more energetic. Jadi kalau kalian perhatikan, ini kebetulan rata-rata penulisan kalimatnya if clause-nya yang di depannya nak ya. Makanya di antara klausa antara if clause dengan main clause-nya dipisahkan dengan tanda koma. Okay, let's continue to the next slide. These are the type of conditional sentence. The first is type 0. We call it also zero conditional. The second is type 1. First conditional or future conditional. And then we have type 2. It is also called by second conditional or present conditional. And then the last is type 3. We call it also third conditional or past conditional. Here are the explanation. First, conditional sentence type 0. Zero conditional. Nah, patternnya nak, formulanya itu if clause-nya memakai simple present. Kalau dia simple present, maka yang kita gunakan adalah verb 1. Jika kalimatnya tidak menggunakan verb, maka bisa kalian gunakan to be dalam simple present, yaitu is MR. Nah, pasangannya sebagai main clause-nya itu berupa simple present. Look at the examples. If I eat too much, I feel sick. Jadi simple present dengan simple present. Meaning-nya ya general truth-nya. Kalau memang makannya banyak, maka ya gampang sakit. Oke. The second type is conditional type 1. Type 1 disebut juga future conditional. Artinya kalau future berarti bersyarat untuk di masa yang akan datang. Look at the formula. If plus simple present and then for main clause-nya future tense. Jadi di kalimat if clause-nya sama seperti type 0. Ya, zero type itu if-nya bertemu dengan simple present. Jadi verb 1 ataupun to be is MR. Nah, pasangannya untuk main clause-nya itu menggunakan future tense. Do you still remember ya the pattern of the future tense? Ya, menggunakan will atau boleh juga auxiliary yang lain diikuti dengan base verb. Jadi base verb ini adalah verb dasar tanpa ditambahkan apapun. Nah, the example is if he gives her chocolate, she will be happy. Ya, jadi kalau dia memberikan temannya coklat, maka temannya akan merasa bahagia. Jadi gives adalah simple present and then
Will be adalah future tense. How about the meaning? Because this is the future conditional, so the result is possible to happen. The result is still expected. Jadi hasilnya masih diharapkan, nak ya. Kita masih berharap-harap. Bisa jadi benar, bisa jadi terwujud, bisa juga tidak. Oke? Next, the conditional sentence type 2 atau second conditional, or we can call it also by the present conditional. Look at the formula, the pattern. If clause-nya adalah if plus simple past. Jadi kita memakai simple past di sini ya. Simple past itu seperti apa? Yang verb to, bentuk kata kerja yang kedua. Jika kalimatnya tidak memiliki kata kerja, maka gunakan to be. Nah, untuk semua subjek, baik I, he, she, ataupun it, menggunakan were. Jadi tidak ada yang menggunakan was ya, nak ya, karena ini kalimat conditional, semua to be memakai to be were. Nah, untuk main clause-nya pakai tenses apa, mem? Nah, untuk main clause-nya dipakai tenses past future tense. Past future tense berarti, ya, auxiliary yang kita gunakan berbentuk past. Jadi kalau will akan menjadi would, can akan menjadi could, may akan menjadi might. Diikuti juga oleh base verb. Verb yang tidak ditambahkan ataupun tidak dirubah menjadi verb kedua atau dan seterusnya. Look at the sentence. If she met her mother, she would be very happy. Jika dia menemui ibunya, maka dia akan bahagia. Kembali, ini adalah present conditional. Berarti kondisi sekarang itu yang nyata terjadi itu ini, nak. Artinya akan berkebalikan dengan kondisi dari kalimat yang diucapkan. Ya, karena ada kata-kata pengandaian tadi, if. Jika dia menemui ibunya, maka dia akan sangat bahagia. Kenyataannya, iya, dia tidak bertemu dengan ibunya dan dia merasa sedih atau dia tidak bahagia. Di sini meaningnya sudah membuat impossible happen in present time. Jadi di present times tidak mungkin terjadi. Kemudian artinya akan berlawanan dengan kalimat conditionalnya. Resultnya akan berlawanan dengan kondisinya. Jadi contrary to the fact. Jadi kalau nanti conditional ini ditanyakan meaningnya, maka meaningnya dalam bentuk simple present tense. Ya, nak ya, karena dia present conditional, berarti artinya atau resultnya dalam bentuk present. Jadi if she met her mother, jika dia menemui ibunya, kenyataannya she doesn't meet her mother. Dia tidak menemui ibunya. She would be very happy. Dia akan sangat senang. Maka arti sebenarnya adalah she isn't very happy or she is sad. Okay, next. Four, conditional sentence type 3 or the third conditional. Yeah, we call it also by past conditional. How about the formula? Kalau tadi conditional tipe 2 pakai verb to, maka untuk tipe yang ketiga ini kita memakai past perfect. Nah, rumus dari past perfect adalah ya, pakai had, kemudian diikuti dengan verb 3. Past participle, kita memakai verb 3. Jika kalimatnya tidak ada action verbnya, maka gunakan been. Nah, pasangannya untuk main clause adalah past future perfect tense. Past future gunakan auxiliary yang past seperti would, could, or might, seperti yang kita gunakan di type 2. And then untuk penanda perfect kita gunakan have dan verb 3. Okay? The examples. If you had invited me, I would have attended your party. Jadi past perfect had invited, and then past future perfect would have attended your party. Nah, apa meaningnya di sini? Impossible to happen in present and in the past. Namanya juga sudah past conditional. Di masa yang lampau juga sudah terwujud, apalagi di masa sekarang. Nah, jadi untuk conditional sentence type 3 ini adalah berupa ungkapan kekecewaan dan penyesalan. Jadi di sini berupa regret, sangat kecewa. Juga berupa ungkapan harapan atau pengandaian. Ada hope-nya ataupun pengandaian. Jadi berandai-andai. Jika saja kamu mengundangku, maka aku akan datang ke pestamu. Nah, masih sama, jika yang ditanyakan meaning, maka meaningnya itu contrary to the fact. Arti sesungguhnya akan berlawanan dengan kalimat conditionalnya. Lihat keterangan yang di bawah ya, nak ya. If you had invited me, maka artinya you didn't invite me. Kalau tadi di conditional type 2, artinya dalam simple present, maka untuk type 3,
artinya dalam bentuk simple past tense dan berlawanan. Had invited akan menjadi didn't invite. Would have attended akan menjadi didn't attend. Jadi kalau kalimat kondisinya, kalimat conditionalnya positif, maka jadikan negatif untuk meaningnya. Kalau kalimat resultnya juga dia positif, maka jadi negatif di meaningnya. These are another examples to make you more understand. Nah, ini contoh yang lain ya, anak ya. Contoh berikutnya untuk membuat kalian lebih mengerti. Mem akan gunakan kalimat yang sama supaya kalian paham perbedaan strukturnya, letaknya di mana. Oke, nah untuk type 0 atau zero type. If you smoke cigarette, you become unhealthy. Itu general truth. Jadi kalau kamu merokok, maka kamu akan menjadi tidak sehat. Nah, type 1. Ya, type 1. If you smoke cigarette, you will become unhealthy. Jika kamu merokok, kamu akan menjadi tidak sehat. Jadi artinya it's better for you not to smoke. Jadi ini seperti saran. Ya, lihat itu simple present dengan future tense. Kemudian type 2. If you smoked, sudah memakai verb to. And then you would become unhealthy. Will akan menjadi would karena kita pakai past future. Nah, artinya sudah berbeda lagi. You don't smoke, so you are healthy. Jadi kalau kalimatnya if you smoke cigarette, you would become unhealthy, berarti kebalikannya. Ternyata kamu tidak merokok dan kamu sehat-sehat saja. Nah, bagaimana dengan conditional type 3? If you had smoked, past perfect. Ya, past perfect, had plus verb 3. And then followed by past future perfect, would have become unhealthy. Meaningnya dalam bentuk simple past. You didn't smoke, so you were healthy. Okay? I hope all of you have understood about the conditional sentence. Yeah? Thank you for your attention today. Thank you for your kind cooperation in learning English with me. Please always pray to God that this pandemic will be over soon. Stay at home, stay healthy, and I will see you again next week. See you, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.